Ayan, unboxing time. May gift si Papa ni mo. Naman na gift ni Papa. Taro nga. Isiya na lang na. Tugay kayo makagtang-tang oy. Okay. Itumba. Pediasure 1. Na free. Hala, ang gift certificate ko asa to. Na siya free 650. Ayan. Ano pa isa? 600. Amo tong 50. No, Tara oh. Kwa. Sprinta. Anay na 50. 350 sa Mercury. Ayan, sunod. Kana, unbox. Oh, 1.8. Oh. Ay, sus. Ginoo. Oh. Sama na siya, car. Thank you, Papa. Thank you for watching. Nag-unbox si Cyrus. Sa gift siyang Papa. Ayan.